Workshop on Ock Tatar silk production held at Haflong. With a theme from forest to fabric, a one-day brainstorm workshop on Tok Tatar silk production was successfully organized at the District Library Auditorium, Haflong on Wednesday. The workshop was conducted by the Central Muga Eri Research and Training Institute CMERNT, Central Silk Board in collaboration with the Department of Sericulture, Government of Assam. The event was graced by Debolal Gorlosa, Chief Executive Member, North Kachar Hills Autonomous Council, as chief guest. Nandita Gorlosa, Cabinet Minister, Government of Assam, attended as the guest of honor. Other key dignitaries included Mohit Hojai, Chairman NCHSC, Robita Johari, Executive Member, senior scientists and officials from Central Muga Eri Research Training Institute, Central Silk Board, Jorhat, Assam, and State Agriculture, Department of Assam and Nagaland, and over 70 participants associated with the sericulture sector in Dima Hasao. Speaking on the occasion, Chief Guest Gorlosa assured all possibilities help to the sericulture department for encouragement the farmers, while guest of honor Nandita Gorlosa discussed about the potentiality of sericulture in Dima Hasao and appealed both the farmers and the department to encourage and impart proper training to the farmers to enhance their livelihood. As कि आज में मेन एजेंडा आप लोग को बता के दिया है जो एक्सपीरियंस जो काम करने चाहिए उनका भी नॉलेज में दे के रखा है और मैं आशा रखता हूँ कि हम लोग का इंचार्ज ईएम सेरिकल्चर का प्रोफेसर जोहरी जी को और डिपार्टमेंट ऑफिसर लोगों को कि सेरिकल्चर को आगे लेके जाने डिपार्टमेंट को आगे लेके जाने में और सेल्फ इनकम भी बहुत सारा होता है और दिमासा समाज में भी है लोबांग साइड में और हमारा इस साइड अगर जाता तो आपको संगबार से एक सेंटर भी है, वहाँ पे एक प्रोडक्शन सेंटर भी है जहाँ वहाँ करता है और एक सेंटर है हमारा अमरुदिशा में, वहाँ में भी प्रोडक्शन सेंटर बहुत ही अच्छा से होता है। सो दिस एरियाज में हम लोग ने प्रोडक्शन सेंटर देखा है जो पहले एग्रीकल्चर का है। लेकिन हम यहाँ एक है हमारा कालाचंद एरिया में, लेकिन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कैसा है वो हम बता नहीं सकता। सो फ्यू एरियाज आर देयर जहाँ हमारा प्रोडक्शन पहले से भी होता था, लेकिन इस टाइम में देयर वाज सम मिक्स कल्चर ऑफ द प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप लोग स्पेसिफिकली फॉर द ओक्स तसर सिल्क अगर आप लोग लेके आता है, देन आई थिंक दैट द डिपार्टमेंट एंड दिस वन the district will be very helpful in production of more numbers of production जो बाहर जा सकता है। ज़्यादा बोलने का तो नहीं है, I'll be more interested in technical session where many speakers are there from Dr. N. Ibotombi Singh, Dr. L. As key person, Chairman Hojai also dwelt in brief about one of the oldest government departments, that is Sericulture Department in Dima Hasao, and its prosperous future, and requested the officials to take initiative in promoting sericulture in Dima Hasao. The brainstorming workshop on Ock-Tasar seed production from forest to fabric on the occasion of the 75th Platinum Jubilee celebration of Central Silk Board in our Dima Hasao district, Haflong. The people of Dima Hasao district have a long tradition in rearing Muga and Eri silkworm and weaving traditional garments out of the silk collected from the silkworms. There has only been a small scale production of these silk, which are only made for own uses. Due to meager allocation of funds by the state government, we could not make a large scale production of such silk for commercial purposes.
Interactive session with experts from Central Silk Board and state departments highlighted the immense potential for boosting the silk industry in Assam by tapping into the region's rich oak resources. Special attention was given to addressing the current challenges faced by the sericulture industries and developing a roadmap to increase silk production. Earlier, the program was started with lighting of the lamp by the chief guest of honor, and other dignitaries, and was followed by felicitation with scarf, etc. আজি আমি কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বোৰ্ডৰ সহযোগত আৰু চেৰিকালচাৰ ডিমা হাছাওৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে টচৰৰ ওপৰত সজাগতা সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই সভাখন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত হৈছে। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ টচৰ সংক্ৰান্তত সমস্যা লৈ আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰিম, এই কৃষকসকলক কেনেকৈ উপকৃত হ'ব, এই বিষয়ে আমি সজাগতা সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বোৰ্ডৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বোৰ্ডৰ সহায় সহযোগ আৰু আমাৰ মাজত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আমাৰ সম্পৰ্কখিনি আমি ইয়াতে প্ৰতিফলিত কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাক CM ছাৰে আমাৰ সভাত উপস্থিত থাকি যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ নন্দিতা গাৰ্লছা বাইদেৱে আহি আমাক উপকৃত কৰিছে। তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণে আমাক চেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীসকলক আৰু ফাৰ্মাৰ্ছসকলক বিশেষকৈ উপকৃত কৰিব। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই সজাগতা সভাখনে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ ডিমা হাছাও চেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায় কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে মই চেণ্ট্ৰেল চিল্ক বোৰ্ডৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ হিলছ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ডিমা হাছাও আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বহুত কষ্ট কৰি এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছে, সহায় সহযোগ কৰিছে। তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ তেওঁলোকৰ ওচৰত, আৰু আপোনালোকৰ ওচৰতো মই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে সুদূৰ প্ৰসাৰী আমাৰ ইয়াতে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। চেৰিকালচাৰটো আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমি নতপৰিণে চেষ্টা কৰিম। ফাৰ্মাৰ আজি আমাৰ পৰা উমৰাংচুৰ পৰা আমি 25জন ফাৰ্মাৰ্ছ আহিছে, আৰু মাইবং আমাৰ হাফলঙৰ পৰা 25জন ফাৰ্মাৰ আহিছে, লগতে উমৰাংচুৰ পৰা ফাৰ্মাৰ আহিছে। তেওঁলোক এৰিও পোলে, মুগা পোহে, লগতে টচৰৰ লগত জড়িত। এই ফাৰ্মাৰবোৰক যাতে আমি সকাহ দিব পাৰোঁ, ইকনমিকেলি ভাইবল কৰিব পাৰোঁ, এইটোৱে আমাৰ প্ৰচেষ্টা। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াই লোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে টচৰ ইয়াৰিং কৰি যাতে আমি তেওঁলোকক উপকৃত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সদায় যত্নপৰ হৈ কাম কৰি যাবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ। থেংক ইউ।